Awa, ako dapat ko. Hi guys, welcome to my vlog. My name is Mark Denver on Zero. Karon, mangon gadua-dua. Si Kasan gadua bas. Hi guys. Si Liblib nagdua-dua bato. Nagdrag botilya. Si Kitlin, uli siyang balay. Hi guys, adto na ko sa amua mag dua-dua sa. Hi guys, welcome to my vlog. So karon na ang amua diri mag-vlog be puro madato mi. Hi guys. Maon ni amo zip. Awang sud guys. Hi guys, welcome. Bye. Mana?